Example number 2. Prove that 7 to the power of n minus 1 is divisible by 6. So, sa akong giingon, using mathematical induction, sa akong giingon, when we use mathematical induction, natay tulo ka conditions nga i-consider. The first one is the base case. That is, show that n equals 1 is true. So, therefore, atong i-substitute ang n, i-substitute nato ang 1 sa n. So, 7 to the power of n minus 1 is divisible by 6 basiya. So, ang n daw nato is 1. 7 to the power of 1 minus 1. 7 to the power of 1 is 7. 7 minus 1 is 6. So, ang answer niya is 6. 6 is divisible by 6. 6 divided by 6 is 1. So, therefore, our base case, the first condition is true. Next is the inductive hypothesis. Ang inductive hypothesis, we will assume that n equals k is true. So, ato ang i-substitute ang 7 to the power of the original given is 7 to the power of n minus 1, di ba? Is divisible by 6. So, kung ato na siyang ibutang into statement, 7 to the power of n minus 1 is divisible by 6. Ato na siyang equal og 6. 6 then taparan nato og bisag any variable lang. Any variable, let's say m. 7 to the power of n minus 1 is divisible by 6m. Any variable lang ni siya kay is divisible by 6 for some integers. Mo ni siya nga kuan 6m, or any variable lang ni siya diri ha, for some integers man ni siya. So next is n equals k is true. So 7 to the power of k minus 1 equals, substitute na to ang n, which is k, 6m. So, this is, mo na itong i-assume. I-assume na to nga is true for some integers. Kini siya nga example, kay lahi na ni siya kaganina. Kay, ang kaganina, kuan man to, lahi man to ang statement nga given. Kini kay divisibility man ni siya nga statements. So, lahi po siya ihang process. Pero ang conditions, pareha ra gihapon nga atong i-consider. Tulog gihapon nga conditions. So, kini kay divisibility statement ni siya. Next is inductive step. We will show that n equals k plus 1 is also true. So, ang original given, ang given is 7k plus 1 k plus 1 man diba, minus 1 equals kini sa diri sa ta ang diba sa inductive step i-show nato nga ang n equals k plus 1 is also true. So ang given diba kay 7 to the power of n minus 1, giilisan nako ang n og k plus 1 minus 1. Then next is atuan ni siyang ang kay pangitaan nato siya first equation ana siya. Then 7 to the ato siya i-factor 7 to the power of k times 7 to the power of 1, diba? That is parihara man na siya. That is kung parihag base, parihag copy lang, then k plus 1. Ang factor ani kay kini ni gawas. Then minus 1. Mo na atong equation 1. Kini gikan ni siya diri a. Diba? Gikan ni siya diri a. Kay ang factor sa 7k plus 1 is 7k times 7 plus 1. Kaya parihara na siya sa x times x, diba? That is 1 plus 1. So, x, kung pariharag base copy, then 1 plus 1, so x squared. So, kini, kay parihara man sila base, copy lang, then k plus 1 ilahang kuan. K plus 1 man, so k, diri ang isa ka exponent, diri apod ang isa ka exponent, which is 1. So, muna sa equation 1. Next is, kini diba diri man tagikan ani sa inductive hypothesis 7k minus 1 equals 6
6m. Mao ni ato diri man na siya gikan sa hypothesis number 2 sa hypothesis, inductive hypothesis. Mao ni siya ang ato ang kuhaan para sa equation number 2. Para mao na tong kuhaan sa equation number 2 i-substitute diri sa equation 1. So 7 to the power of k equals 6m transpose ang negative 1 plus 1. Mao na siya tong equation 2 nga i-substitute diri sa equation 1 diri so ang value nimo sa 7 to the power of k is kini. So i-substitute nato 7k times 7 1 minus 1. So i-substitute nato ni ang value 7k is 6m plus 1 times parehara man na siya times 7 to the power of 1 or 7 na lang minus 1. Next is distribute. 7 times 6 is 42 m. 7 times 1 is 7 minus 1. Then collect similar terms. 42m positive 7 minus 1. Unlike sign is subtract, then copy the sign of the bigger number, positive 6. 42m plus 6. Then ang kuan man diba ato siyang kini daw nga statement is divisible by 6. Kung ato siyang i-factor, that is ang common factor nila is 6. Then 7m plus 1. Then i-assume nato ni siya or assume mag-let tag any variable, let m or let l o sa man any variable lang, let l equals to 7m plus 1. I-let nato ni siya as any variable. So ang l daw nimo equivalent to ani kay l. So that means 6l. So ang kinalasan nga statement is 6l. So kung basihan nato, 6l is divisible by 6. Diba? Divisible man siya by 6. Divisible by 6. So therefore, our statement is true.